The US has become the last country to impose COVID testing on visitors from China, after Beijing announced it would reopen borders next week. Italy, Japan, Taiwan, and India also announced mandatory tests, but Australia and UK said there were no new rules for travelers from China. After 3 years of being closed to the world, China will let people travel more freely from 8 January. But the country's ongoing COVID surge has sparked when China has officially reported about cases a day this week. But analysts say the numbers are vastly undercounted and the daily caseload is closer to 1 million. Hospitals in major cities are overwhelmed and residents are struggling to find basic medicines, according to reports. The infection surge in China and on experts lines Dr. Chandrakant Laharia, an Indian epidemiologist and health system specialist, told in the BBC in a recent interview. If you have a susceptible population that is now exposed to the virus, cases will rise. Nothing has changed for the rest of the world, include India. Wang Wenbin, China Foreign Ministry spokesman, said on Wednesday that concurrently the development of China's epidemic situation is overall pretty stable and under control. He said China believes all countries' COVID response should be science-based and proportionate and should not affect normal to people. In China, he accused some countries and media of hyping up the situation and distorting China's COVID policy adjustment. China's decision to reopen its border marks the end of the country's controversial zero-COVID policy, which President Xi Jinping had personally endorsed. Even as the rest of the world opened up and found ways to live with the virus, Beijing insisted on mass testing and sweeping strict lockdown to bring cases down to zero. The economy took a hit and people grew both exhausted and angry. In November, the protesters spilled onto the street, a rare protest against Mr. Xi and his government. AS telah menjadi negara terbaru memperlakukan pengujian COVID pada pengunjung dari China. Setelah Beijing mengumumkan akan membuka kembali perjalanan minggu depan, Italia, Jepang, Taiwan, dan India juga mengumumkan tes wajib. Tetapi Australia dan Inggris mengatakan tidak ada aturan bagi baru pelancong dari China. Setelah 3 tahun tertutup dari dunia, China akan membiarkan orang berpergian lebih bebas mulai 8 Januari. Tetapi lonjakan COVID yang sedang berlangsung di negara itu telah memicu kewaspadaan. China telah secara resmi melaporkan sekitar 5.000 kasus per hari minggu ini. Tapi para analisis mengatakan jumlahnya sangat sedikit dan bebas kasus harian mendekati 1 juta. Rumah sakit di kota-kota besar kewalahan dan warga berjuang untuk menemukan obat-obatan dasar. Menurut laporan, lonjakan infeksi di China sesuai dengan yang diharapkan, kata Dr. Chandrakant Laharia, seorang ahli epidemiologi dan spesialis sistem kesehatan India, kepada BBC dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Jika Anda memiliki populasi rentan yang tidak terdapat virus, kasus akan meningkat. Tetapi ada yang berubah di seluruh dunia, termasuk India. Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan pada hari Rabu
bahwa saat ini perkembangan situasi epidemi Cina secara keseluruhan dapat diprediksi dan terkendali. Dia mengatakan Cina percaya tanggapan COVID semua negara harus berbasis sains dan proporsional, dan seharusnya tidak mempengaruhi pertukaran orang-orang ke orang yang normal. Dia menuduh beberapa negara dan media menghipnotis situasi dan distorsi penyesuaian kebijakan COVID China. Keputusan Cina untuk membuka kembali pembatasannya menandai akhir dari kebijakan non-COVID kontroversial di negara itu, yang secara pribadi didukung oleh Presiden Xi Jinping. Bahkan seluruh dunia terbuka dan menemukan cara untuk hidup dengan virus. Beijing bersikeras melakukan pengujian massal dan pembersihan. Pengujian yang ketat untuk menurunkan kasus hingga nol. Perekonomian terpukul dan orang-orang menjadi kelelahan dan marah. Pada bulan November, rasa protestasi tumpah jalan-jalan dalam protes yang jalan terjadi terhadap Xi dan pemerintahannya. Sekian dari pemberitahuan saya kembalikan ke studio.